Macador Market so saliwan na dry goods, groceries, panangan, tanwalamat so lakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo, gawa yun nanduruma so ponsayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw so Macador Market, manlapot alas 4 at palbangon, anggad alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market, Galvan, Zamora Street, Jad Downtown at Syudad na Dagupan. Ako po ay isang retired DSWD Baker Service. Nagtuturo po ako 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon po sa 40 preschoolers na malilikot po. Isang araw, wala na akong sigla dahil na naramdaman ko na ako ay nanghihina kung minsan. Nagiging bugnotin ako sa mga bata. Pagdating ko sa bahay, gusto kong kumain, wala pa akong gana. At saka, hindi po ako makabawas ng tama, kaya sumasakit po lahat ang mga balangban ko at marami pang ibang nararamdaman po. Isang araw po ay nakinig ako po sa radio kasi mahilig po ako nakikinig sa radio po. Nandyan po si Sir Orly, Doktor, sabi niya, marami sa kayong pasyente dyan sa labas naghihintay po sa inyo. Nabanggit po si Dr. Glenn Soriano po na palaging ikarma ang sinasabi ng mga pasyente na narinig po. Para mag-interest kami dyan po, yan na po siguro ang gamot na hinihiling namin na makatatambal po sa aming sakit sa katawan. Sa more than 2 weeks na paggamit ko po ng ikarma, naramdaman ko po na gusto ko nang kumain. At parang sumasakit po itong mga balangban ko na gusto niyang talagang pilitin ako na magbawas. Nung nakabawas ako, ay nakaginhawa na ako at saka itong mga sakit ng katawan ko, yung mga maging bugnotin ko, gumaan po ang pakiramdam ko. Mula noong na-meet ko po ang ikarma, hanggang ngayon po, ikarma na talaga po ako. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning.
oras, walang tila 12 minutos, kasumpalan na alas 6 kabuwasan. Ipaparungtal tila sa programan Early in the Morning. Kantabay tayo at technical side si Ka Edwin Inong. Say amigo your one and only in the morning. Say kabusol na saray trolls, kabusol na saray matatakawid gobyerno tanjad sa syudad, inaro balat na saray nalalamas tan mananisya at katuan. Maabig, magayaga, masayaksak, tan masantos siya kabuwasan, at balang sinansakay pinablin dumaringal na saya na programa tayo. Programan pakalaan na inspirasyon, alewan konsumisyon, tan alta presyon. Pakaasulan na aral, alewan pandural. Aray manuna niran impormasyon na balita, controversial tan sensational Iran issues. Kaya dan tayo na malaknaban Iran na komentaryos na wala ray opinion nyo, wala ray idea yo sa ragyo raratan niya idalat datmat adasaya na programa tayo. Basta issue sa pantutungtungan ang gapoy personalan. Wala rin natatalapos mo at sarata na issue at gabayo. So, mangitor na reaksyon nyo. Bilang si kayo na napipildit ang gabayo'y untitit. Libre kayo yung tawag at sayang programa tayo. 0968-677-7070 0920-954-8473. Nanang ninyo raratan niya numbers tayo at live streaming dyan screen na Facebook live tayo DWIC Dagupan. O ara may bayaran niya trolls ha, may rarata bayaran niya trolls manaya, milyon suga gastusin damot at satan. Anong ninyo? Papaimbestigaan lang ng Senator Robin Padilla may pimaway at social media. Ya conversation ng Secretary Claire Castro tan saramay vloggers tan aramay wala alaga dan troll ya babayaran na Malacanang. Tapiano idipinsa si Presidente Marcos insan deralan tiraan iray kakalaban to niya at politika. Balag, itan niya kwarta so gagastos sunda. Nanang mat, iraratay watan iraya gagamitan dan trolls. Mehamaitan, pati jad lokal, jad kabiyangan na local government unit, wala rin mang gagamit na trolls. Gawon daran juduran dararata niya mampabalingit at administrasyon da o dino idipinsa da administrasyon da o duralunda iraraman so man babatikos ada saratay administrasyon da untan pero panggagastusan datan milyon so gagastusan datan si kaso yung labat si kiran trolls kayong mga trolls dyan mag-ingat-ingat kayo kapag na-trace ang inyong mga identity at kayo ay pinailan ng kasong cyber libel, mabigat po yan. Sige kayo. Mainuma yan na-identify kwanda eh. At wala ray marunong kabiyangan na saratay cyber crimes. Jad PNP, NBI, tan arumniran law enforcement agencies.
Yada Pangilukas na say balita tayo. Aray kabyangan na Organizational o Association of Women Legislators Foundation Incorporated o dino AOLFI sa kaya grupo na saray kabyangan na kongresista, aray bibiin na kongresista at kongreso ya araya at wadtan aso pangitulakda na satay gender equality, women empowerment, child protection tansaray programan pang komunidad tapyan na solusyonan aso untalaran na importante iran issues tam problema da bansa. Jada ginawan organizational meeting na say AOLFI apili si Congresswoman Arenas bilang Vice President na Luzon. Yaman ni patibay ada satay inisyatiba na AOLFI para ada saray kababaihan tan saray kabataan. Kabyangan ditan aso pilalaban at gender-based violence, pangitangguyor na saratay inclusive development, tan pantulong at saray pamilyan apektado at patuloy hamon na ekonomiya, digital safety tan social welfare. Misasalamat at AOLFI founder tan co-president Congresswoman Gina De Venecia, si Congresswoman Arenas tan si Congresswoman Linabel Villarica at sakay sorpresa ya regalo met na birthday to niya irekabyangan met na saray kongresista ya November celebrants. Agto kuno nalingwanan ng Congresswoman Arenas siya pasalamatan si House Speaker Faustino Bujidi III at saray suporta at saray kababaihan ya mambabatas o kongresista tan say gagamtan na satay AOLFI ya makapangiter na biskeg na saray advokasya para at karapatan, kaligtasan, kapakanan na bawat bibii aray ugugaw tan pamilya at interon bansan Pilipinas. Nung nanunutan nyo, amay-amay lararatan niya proyekto, aramay haban tan Anthony raratan niya Women's Crisis Intervention, walaratan so wadtan ira at ate gagimira ya proyekton ginawala para sararatay lautlad sararatay ulila at sararatay ulila wadtan iraratan niya tulong walay impapalagay iran building para sarayan na kapuspalad o biktima na untalan na kairapan tansay panagpasakit ada saratay kababaihan. Aratay battered women. At kabaliksan niya no battered women ka at tamla, may batter. Haliwan uman. Battered binubugbog. Kinakabil. Aliwang palaman. ...22 minutos, kasumpalan na alas 6 ada kabwasan, panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning.
Arom nira ya impormasyon na balita da sayan na programa tayo. Arara may pasabog lalamat ha. Balon pasabog nan expose nan former Congressman Saldico nyala ipapaway tulan amin iraramay antaturan sikreto ed Malacanang antatuta si katut kaibada kaibadaya at ati gagimira kalimug-limug da kapatugan da kanyan na antato no antoy nagagawa ed loob na Malacanang pero prior ed sararatan niya exposito wala laratan niya papaway iran issue nilira ed sararatay smuggling ya walay nabibitlaya tagaya tuo ditan ed Malacanang no nanunutan nyo rara may expose na maharlika ara may expose dadtan ya kabyangan nasaray wala ed social media are vloggers and influencer ipapalapag dalatan ay wala ratan so tatawagan dan ismag wala tatawagan dan ismag higabay ito ni baga manaya may tatawagan dan ismag ismagler o natan ipapaway lararatan niya kangaranan nan datin Congressman Saldico Finance Committee Chairman ditanag Kongreson kaalyado nan datin Speaker Martin Romualdez tan si Apo Presidente Bongbong Marcos ipapalapag tula so kangaranan na sararatay involved at smuggling akin at atagtagay so presyo na bulas akin at atagtagay so presyo na sibuyas yaag munitan agerger so sibuyas manluwa-luwa kala manakis kala lapod katagay na satay presyo to di ba'y mabutan at 600 to 800 pesos per kilo dubli-dubli aliwan dubli at ay nako 1,000% so intagtagitutan ya presyo na satay sibuyas ya ibabagak lanti agmunitan na ginerger hindi mo pa nahihiwa lumuluha ka na dahil sa mahal ang presyo ng sibuyas sa bansang mahal kong Pilipinas. Ipapaway tula iraraman so agawan na meeting, agawan na conference, agawaratan niya closed door, ya tungtungan niya unabot ira anggad alas 2 na palbangon pantutungtungan labat iraraya ya nagagawan anomalya, animalya, aliwaya, aleluya, aliwaya, anomalya, animalya. Nako. Katon na nanang ninyo na nagagawon la so investigasyon at Senado nilira at asamay expose na dati ya kabyangan na hinti o agent na pidiya, di ba? Wala may i-expose tutan nilira at satay droga involvement na tagay opisyal at bansa nilira at satay droga yasikato at mamut nin pati at inawid datan at investigasyon at Senado ya indaulo ng Senador Bato de la Rosa di ba nan ipapatunda datan niya investigasyon agatan inaksyonan nan Senator Chis Escudero tintunda iman so investigasyon kanyan say agawa
na-reorganize da sa Senado nakal bilang Senate President si Senate President nakal bilang Senate President si Senate President Migs Suberi at ating gagimira. Asalatan, sinalatanan na Senador Chis Escudero. Natan, another investigation. Dati mundalaman so investigation at saratay illegal ya droga at involvement nasakay tagay opisyal ditan at bansa jadjad bansa tayo na Pilipinas. Tan wala nira kangaranan niya na i-involve ditan at Malacanang. So timunda sa investigasyon asakuban sa abitlan isyo pero wala pimaway balot ya shocking ya balita agawa at Amerika ya sakaya mayaman ya negosyante na overdose at illegal ya para gusar na illegal ya droga ya kaiba si First Lady at saman ya inturad titan at Amerika. Diba sakuban lamot man na isyo tasiningkat kinidnap si dating Presidente Digong abayagman na tatay gagimira na sa kuban until pimaway so resulta na sa investigasyon. Bangon lalamot iman na issue. Then another issue lalamot nilira at saya. So tatawagan tayo na flood control project scandal. Papatundaan damot sa investigasyon. Kinatungtungda si Senador Chis Escudero agtumat immabuloy supay chairman committee da saman na ken si Senador Marcolita. Di ba anto agawa nakal ira at ate gagimira tati patundaan sa investigasyon ganayarin ipaway iraratan niya sensitive iran issues. Investigasyon at sararatay itatagay na produktod agrikultura. Antoy agawa, pimaway, sungaran, nasakaya maimprovinsyan na tuoy sing-singgarad patugan at Malacanang. Yaatan impaway itan ya isyo nan Secretary Chu Laurel. Timunda sa investigasyon. Pilit dan na sakuban, pilit dan iamot, iraratan na tating gagimira natan nan salita si dating Congressman Saldico. Impalapag tulay kangaranan dara niya no siya para involve at sararatan niya iba't babagan smuggling nga saray agricultural products. Lautlad satay sibuyas, yag mo ni ginerger manakis kala. Hindi mo pa hinihiwa, lumuluha ka na. Kay ang sakit ayay presyo na bulas per kilo. Imabot laad senior citizen. O mas sobrala nun sa senior citizen sa 60 per kilo. Pilit to balot yung ilalaban nito 20 pesos per kilo yagmet itan na umbabayag at ati gagimira pigpigare na bubuno kalabat tapian kwan ya arata na pangako at agtayo kuno abudul kanyan mandenden lang mandenden so kairapay bilay dakal lamot tan ha. Atan sa iya i-expose ita na tatay gagimira nan Saldico. Ni wala may sulat to kaya ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nyadristod Malacanang Palace, Manila. Sulat ita na tatay gagimira nan Congressman, dating Congressman Saldico. Pigaran piliguya. Dukudukuya tatay gagimira. Former Chairman House Committee on Appropriation, Congressman Saldico, ako Bicol Party List. Makapakilaw ilanti. Akin aray kabyangan na party list. Sikara,
So na-involve ang kakabalog ya kantidad. Singasatan si ka Congresswoman, party list representative Congresswoman Kimbo. O, di ba? Wala tayo i-expose dita niya balbalog a kantidad, 50 million pesos siya dati-dati. Kwanda, man, tricycle lang bangat, ululugan na jeep. Kaya natan, high-end lari luluganan to, pati sari gamit to. Bag, sapatos, kawus. Araya talaga na nanangnamun signature. O, natalamat. Sa nanilamot ya kabiyangan, nasaratay party list representative ya aking balot agda ipailan na kaso iraraya. Inyamot day ngarandaraya agdara impila sararatay kontraktor ya inpailanda nasay kaso at araya at atiga gimira i-expose iraratan in-expose iraratan na Congressman Ligarda. Akin at agda impila iraratan niya tatawagan iran na kaso ya contractors. Kanyang babanatan mo na dating Comelec Chairman Rowena Guanzon, si Secretary Vince Dizon akin ya agto impila itan sungaran na sakay party list congressman ya aya kwanda na involve atan balbalag iraratan ya kantidad nalatun niya. So selective irarayay pangipaway na sararatay o pangipile na saratay kaso. Piliin labat no si pararaman so aga kaalyado si katuraratan si ipailanda na kaso. Si kara imbestigaan ipailan na kaso. Legan niya arame kaalyado da at ipaliis, sakuban, iiwas at sararatay investigasyon tan filing of cases. Katutan na balag ya tupet natan. Tamay-amay kwanda iraraya kunuran na kontraktor sa congressman niya kontratista at walatan tatawagan dan conflict of interest. Lapod si Karalanti so congressman si karani so kontraktor kuanon di son katuraratan so rason aninyo para tanayo pailandare kaso di man ombudsman pero small fish iraratan araraya at agararatan kaalyado kanyan ipailan iray kaso pero no kaalyado protektaan iraratan. Hinga si Congressman Martin Romualdez ya si katuyay aakusaan ng dating Congressman Saldico lapod saratay babagan direct bribery tan maneuver na saratay budget insertion. Araya kuno ya kontraktor ya inpailan na kaso at ombudsman at si Karaso akasumlang ada satay tatawagan niya Code of Conduct for Government Official tan Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Lapulanti araya kwanda at si Karalanti so congressman at si Karani so kontraktor. Walay sarili dan construction firm ya makakala na kontrata da gobyerno.
aratan at ati gagimira si babagan conflict of interest. At sararaya ni babagaya kontraktor, congressman na kontraktor. Sikara man appropriate na pundo para at sararatan niya proyekto, sikara balat sumang kontrata tan manggawa at sararatan niya proyekto. Kawalay sarili dan construction firm. Nako. Having their cake and eating it too. Yakwanan ka Edwin Inong. Sumpot ka dya, kwandad si saldi ko, pero ang takot at ato'y gagimiran ng sumpot, tapati yung damot lang te. Ang tatulan, ang to'y nagawa, piano magmaliw mo lang singan Ninoy Aquino, ay, alag, wagmaliw nin hero lalamot, no wala ka ni itarmakot baktog kala. Arom niran na impormasyon balita ya unsusubalat at sararaya at ato'y gagimiran aligasyon da korupsyon at ipapalapag na Presidente Bongbong Marcos Jr. ya si katukuno at susubukan ya i-blackmail ng dating congressman na Saldico so administration tapiano aga kuno nabawi itan so passport to niya. Jad palapag ng Presidente Marcos inasinggiran kwanto na abogado ng Saldico tapiano na mitungtong nilira at sarate pasaporte na dating na kongresista. Sa ibabaga to, si kato mismo, sa mga ibabaga, ya katungtungtotan, inasinggiran na si abogado ng Saldico, ya aya at gugutmaan niya blackmailan. No aga kuno kansilaan, itan so passport to niya at agmut kuno mangipaway na sararatay video kuwanan presidente. Ni amay-amay la. So, impaway itong video to, part 1, part 2, part 3. Dakil ni lagi. So, akareserba. Yan, nayarin, ipaway itong na video. Kasay bali-bali lang ti. At, nayari ko mo niya, si kato, at sa bidya, si kato lang talaga yung mansalita, pero ang takot. Natalusan tayo, no akin at walay takot to. Siyempre, pati yung damot lang ti. Nadamay mo ni pamilya to dya. Ang turarata ipapawainan ko sa tay social media account to niya. Ya aako saan to si Presidente Marcos, si anak to niya, si Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos, sa kapinsan to, si dating Speaker Martin Romualdez ya araya sangkot kwanto at saratay katiwalian at flood control projects. Lilid at sararatay budget insertions ya si kato mismo sunan di-deliver at sararatan niya porsyento o kwarta yung kakargadang kakabalag ira ya traveling bag o dino malita. Bilyon so kantidad na sararatan at ipapalapag ng Presidente Marcos ya inasinggeran na satay abogado to niya ya bla
Pero si ibabaga na say abogado to niya tati gagimira aliwan tuatan. Agkuanggan na mididil at sari criminals. Kwantumat? Oh, I'm not dealing with the criminals. Hindi po totoo yan. That is untrue. Agak ang gano imasingger. Akitungtong da saray kabyangan na totoo ditan da Malacanang. Not even the president. Say kwandalaingan. Oh, baka tayo lang. Nanti gabay itong ibagatan. Ha? Parang yung kasama ko rito, manaling nga tao. Hey, nani, ibasa tayo namin irarata na tati gagamira allegations tan saratay wadtan iran ibatmet na saray aakusaan. Sinagagawa puro aborted issues irarata na tati gagamira. Oh. Singa aliling to kuanan Madam Rich Baruso. Singa aliling to tan tamalukon la nakakalani kwanto. Oh, di ba? Abot tsakan ni. Malukon la. Nakalani, binutsakan dani. Aman, sigabay itong papaway yung kunod sa tay investigasyon. Nanwalalad, pirta na Malacanang naharap la. Yasingatan si babalikas ng Senador Mark Culita. Sige, talaranan tayo na antunda pansumpalan tuya tatay gagimira. Issues against issues. Oh, ipapalapag ng Presidente Marcos. Mayamay kuno'y ebidensya to niya kontramet at kinang Congressman na Saldico. Ipapakansila dala iman su pasaport ito. Mangipay lara kwanda na sararatay criminal case kontra Davidla. Ya dating kongresista. Gusto kong malaman mo, Salde, makakansila pa rin ang passport mo, hindi ka na makakatakas sa hustisya. Kuanan apo, bongbong. Hahamunin to, yung pawilya da Pilipinas, tapiano sambaan to, iraratan niya, balikas to, apidibit to, tan ipasilong kuno da due process. Oho. Si Kasum Saldico, tano na process lamay jo. Kasi yung papay la, long overdue la. Pinatunda ko no, na Anti-Money Laundering Council, iraramay eroplano nanako. Yamang kantidad na araya at unsulok ungkulang ya 4 billion pesos. Walamot kwanto sunala ya 3,566 ya bank account. 198 insurance policies. 247 motor vehicles. 178 real property. Tan 16 niya will the count the saray asset ya aprusen la unong at kinan presidente. Impalapag to niya ya unsulok ungkulang ya 12 billion so asset ya apris tan araya at umpisa nilang bangat kuno iraratan. Pangako ng Presidente Marcos, si ararata na kwarta at nayarin umpawil kuno at gobyerno. Amay si Karabalo tay, amay kwartan walad si Karay.
Iterdamot kasi. Ipawildamot kasi. Mayamay ko ni Nana Aristo. Yakabyangan na DPWH official. Ya involved at sararatay flood control anomaly. Wala lamot kwanda so inaristo na Criminal Investigation Detection Group. Malinis, imay number 1 suspect. Magmaliw ni star witness. 48 minutos, kasumpalan na alas 6 na kabuwasan. Numan bilang ansakit-sakit, iraratay lamalaman nyo. Singa ng karuman. Nampamasahe tayo ditan nipo. Sa inang masahin siya, si Tirso. Sa inusarto, ya oil. Amay Paul liniment. Ang balbalingit. Imay Paul liniment. Ya ginamit tun oil ya pinanmasahe siya. Kanyan, amin ya sararamay body pain ko. Aramay lilik nang ko ya frozen shoulder. Aramay lactic acid. Babagaton, maawot-awot la. Tinutumuk-tumuk-tutan. Pero adanulak. Kanyan. Pero lapod sa may Pau de Arco, alik na tayo na nanunuot sa kalamnan dahil sa taglay niyang sikap mo extract na galing pa sa Brazil. Kaya gumamit na kayo ng Pau liniment. Kung masakit ang inyong mga katawan, body pain, lahat ng klase ng body pain, rheuma, arthritis, pangangalay, at lahat ng sakit ng katawan ay mawawala po yan kung kayo ay nagpahid ng Pau liniment. Nanunot yan hanggang sa kalamnan dahil sa taglay nitong sikap mo extract mula pa sa Brazil. Kaya walang aw sa Pau. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto akon, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga Pau de Arco. Pinadas ko, mayat-mat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa kon, awan ti epekto na. Dato'y Pau de Arco, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center. Bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn
Long-Term Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ako po si Congresswoman Manegina de Venecia ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Pasko na, kaya good vibes na rin. Sa serbisyong 3-in-1, sama-sama tayong mag-spread ng kindness, laughter at pagmamahal ng pamilya. Keep shining, stay grateful, and enjoy the holidays. Nanla po ang number 1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis, sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para panangan. Narumog yung at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso Alagaranyo, gawa yun nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market, manlapon alas 4 at palbangon, hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market, Galvan tan Zamora Street, Jad Downtown at Syudad na Dagupan. Ang Flying Connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, ang sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang naranasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Pagsalamat talaga ako sa Ikarma. Dahil sa Ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang buhay! DWIZ. Orly in the morning. Dos minutos antes siya manalasited kabuasan. Okay? Happy birthday kuno ad kinan bakit ito naalis? Happy birthday, hindi ko mabuksan. Okay, mamaya na lang. Hindi mabuksan, Abi, yung chat mo. Ito, happy birthday kay Ferdinand de la Cruz. Greetings mula kay Abi de la Cruz. Okay. And sino pa? Yung mga magbo-birthday dyan. Good morning at kinang Victor Castro, Bads Vidal, Mr. Bin Joby Manong Ben, si Ron Tandok, si Kagawad Panod Quinto, si Lina Gatchalian, Aray Kabyangan na Tropa 35, si Jackson Lapos, Kagawad Abona Mendoza, si Marilu Vidal Tinte, Master Sarlo Gonzales, Teresa Cornel, si Romy Sabala, Tanasaray Kabyangan na Knight of Columbus, nakilatan si Engineer O.J. Cornel Bentinilla, Master OG, si Christy Cantago, si Engineer Felix Kakang Siapno, Alberto Navarro. Okay, we welcome to Kuya Boy tan si Ate Connie Mejia from Canada. Welcome home. Glory Sanchez Maramba, si Mario Tibrio, ditan da Pias Mapandan na Pangasinan. Cecilia Morante, Rosalina Aquino Dio Valdez, Nida Mundaris, Obispo ditan da California, USA. Si Marlon Rosal, si Joven Kalimlim, Lynn Coronel, Ronnie Sebastian, Ray Martin Espinosa, si Joan Robosa, si Ronald Balulong, o Ramil Balulong, Bernard Arsadon, Bogs Vidal, Bong Tirao, Watan Magalang Pampanga, o mayap na abak sa'yo, Bong Tirao. Si JJ Gamboa, Roberto Nimer, Emma Alipio, si Jolens Antipolo, Janet Canoy, Inday Rosario, Rubiana Rosario, tan si Virginia Paas, ditan ed Poblacion Weste.
Francis Ramos, Mike Labzan, Eric De Castro, Melba Serna, Maxi Soles. Okay, nagpapasalamat si Napoleon nating lahat kay Doktora Malu Fernandez sa libreng bunot ng ngipin. Yan. Mario Ico. No balance billing. No balance billing, ikukurang datan at Region 1 Medical Center. Balbalag so pisasalamat ng Roberto Purilan, residente ditan at Mangaldan Pangasinan, lapod aya at accompany at Region 1 Medical Center. Misasalamat at kinan Dr. Joseph Roland Mejia, lapod si katukuno at inawit ditan at hospital at kwanton balbalag so pisasalamat to niya lapod angga po anggano sintimo so imbayar to o inalaad si katunya. Ni Dr. Mejia, si kato sa Medical Center Chief na R1MC. Ipapaabot to so pisasalamat ng Mr. Roberto Purilan at saray kabyangan mat na aray empleyado o hospital, aray nurse, yamana asikaso, aray doktor, yasay kwanto at mababait silang kausap. Ang gusto ko sa kanila, kahit matataas ang pinag-aralan nila, marunong pa silang makitungo sa amin na mahihirap. Juan na abitlan, pasyenten si Roberto Purilan. Pinasalamatan mat ng Purilan si Presidente Bongbong Marcos Jr. Ya si katuya so angi pangitunton tan nangipaksab at satay OBB. O NBB, no balance sa billing. Salamat kay PBBM dahil po sa programang yon, nakatanggap ako ng tulong dito sa ospital nang wala pong kahit isang sentimong binayaran. Malaking bagay po yon para sa amin, nakapuspalad sa buhay, unong at kinan na Purilan. Kabyangan at satay direktiba ng PBBM sa R1MC at watan niya mantatalikarkar ipapatunto ni raratay no balance billing tanatay ZBB ya naipaabot ada saray indigent so libre tan di kalidad ya serbisyon medikal para ada saray kabyangan na pasyente. Atan so pisasalamat na Roberto Puliran. Kanya no walaratan so lilik na inyo gabayo so mampacheck up. Haratay blood chemistry o ito, mampalaboratory exam kayo. Laki labat-latan at Region 1 Medical Center. Ditan at Malasakit Center. Anapyo si Eric Doyon tan si Randall Kasaklang. No problema yung mat iraratay babayaran nyo anap yung mat ditan si Kirby Corpus. Si Don Ramon Bautista.
Napiano agkila na irapan niya may process na sararatay dokumento yo upang kaukulan niran papilis ditan. Anap yumat si Lito Fernandez ditan di Strategic Management Service Office o Strategic Management System SMS, Strategic Management System ditan at Region 1 Medical Center. Araratan so preparado ya untulong at sikira namin ya kabyangan na saray indigent patients. Lakid tan, sambutyo tani centennial anniversary na Region 1 Medical Center. Good morning kuno at saray Coffee Friends, headed by June the Twin. Greetings malalapod kinan Jojo Erpe. Okay, Centennial Anniversary Celebration na Region 1 na Medical Center. Kabatan tayo ng turaratay serbisyo yan na itar na abitlan DOH Hospital. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, meron akong diabetic, 4th stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho Kasi meron akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. Kasi 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko ng kaisa ng 2 beses, isang semana. Nung nakating ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos hindi ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain After taking dialysis, magkuhan ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong
Maitik palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang Ikarmanara tea at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang buhay! Ako po si Congresswoman Manegina de Venecia ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Sa serbisyong 3-in-1 ng pamilyang de Venecia, patuloy tayong magdadala ng pag-asa at good vibes sa bawat kabalayan. Let's make this Christmas a core memory of love and gratitude. Maging ilaw tayo ng pag-asa sa isa't isa. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Goodbye to me, Masha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flordelisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikat mat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Para sa ating kaligtasan, iwasan ang faulty electrical wirings na karaniwang sanhi ng sunog. Kung may naputol na kawad ng kuryente, ay agad ipagbigay alam sa Sinpelco. I-unplug ang inyong mga appliances kung hindi ito ginagamit. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sinpelco. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan.
Magic Calasiao Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Calasiao, Pangasinan. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS DWIZ. Orly in the morning. Walang tila 17 minutos kasumpalan na alas 7 eda kabuwasan pasensya kilad karukoy na saray komersyal tayo. Orly in the morning. Okay, ipapakabat mi pa eda saray kakanayon kabalus-balusay linawa kabkabat ng Colonel Victor Ramos. Sikato suwa andila ed bilay tansay bangkay to at aarulanda o dinulalamayan datan ed residensya tod barangay Pantal kaiba mutlay Bigil tanong agaw na simba pitsa 30 November 30 ed oras na alas 7 kabuwasan. So, pangitulor, pangipumpunod si katunya, ditan ed Eternal Gardens. Ganyan, ulitin tayo ha. Ipapakabat tayo at saray kakanayon, kabalus-balus ay linawa, kabkabat, tansaray comrade in arms, nan retired Colonel Victor Ramos. Si kato, so andilad bilay, tansay bangkay to, wadtan niya lalamayan at barangay Pantal Sintro, kaiba mutlay Bigil, tano agaw na simba so pangipumpon at sikatunya ed oras na alas 7 da kabwasan ditan ed Eternal Gardens. Good morning ed kinan Mang Tony Apisyal. Ditan ada barangay Dinalawan. Ay walay nagawan na Thanksgiving na ani kuno ed oras na alas 4. Okay. So ditan ed barangay Dinalawan talagan manlangalang met itan ay barangay at ating igagimira watan ya maliwliwawa su barangay manlangalang lapud karakel na sararatay Christmas light. Hindi si manner naani manaya, naani ha. At nagawamot so untalan wantan o ceremonial lighting smutlaya ditan ed Calasiao o dino pangkinlabat may ceremonial lightings ha. Halina't damhin ang malamig na simoy ng Pasko, Kalasyawinhos. Sama-sama nating saksihan ang pagpapailaw na magdadala ng ningning, pag-asa at saya sa ating bayan sa ceremonial lighting of Christmas lights. Tanaso ditan at Calasiao Public Plaza no November 28 agaw na Biyernes at oras na alas 5 ngarem. Kaya maniimbita si Mayor Patrick Karamat laudlad saratay tagadtan at bali na Calasiao. Taranat damhin ang diwa ng Kapaskuhan at ipagdiwang ang saya ng Pasko kasama ang pamilya, kaibigan at buong komunidad. Kita-kits sa ilalim ng mga kumikislap na ilaw. Yan. Ceremonial lightings of Christmas lights, Calasiao Public Plaza, November 28
2025 at oras na alas 5 na ngarem. Naani siguro may kinla may titawag tuman. Dry run. Good morning, Matt. At kanan Leo Rosario, Brian Talplacido, Pat Molinaong, si Rinaldo Abalos from the land of beer and snow. Si Agustin Perez ditan at Sacramento, California, USA. Bawat segundo may Armando ditan at Kanawalan, Bimaloy. Fernando Espinosa, Lita Santos, Ronnie Sebastian, Tansimila Sebastian. Happy birthday at kinan Lawrence Gonzales. Greetings sa manlala po at kinan Benedict Dumayas. Ariel Bandong, si Jane Magzano. Itanmat at Winnipeg, Canada, si June tan si Marites Sabala Zilang. Walang tilay 20 minutos, kasumpalan na alas 7 at kabuwasan. Ready na ba si Mrs. Sebastian? Mrs. Sebastian, si Mrs. Marinas, kasi nabasa ko yung pangalan ni Ronnie dito eh. Sige. Another greetings. Pakigreet ng advance happy birthday kay Joseph Banikad sa November 30. Greetings mula kay Joseph Banikad. Yun. Happy birthday to me. Okay. Pakigreet daw ng happy birthday kay Joseph Banikad, magbo-birthday sa November 30. Ang greetings mula kay Joseph Banikad. Punta ka rito, Joseph. Regaluhan kita ng mga maintenance mo. Amlodipine, Losartan, Metformin. Iba naman yung iba naman yung ginagamit ng mga iba dyan. Meat for men. Yun. Meat for men. Ano ito? Okay, the Seniors League 2025 and Interagency Basketball Tournament joint project of the Integrated Bar of the Philippines Pangasinan Chapter and the Samahang Basketball ng Pilipinas. November 27, 2025, 5 p.m. dyan sa Dagupan City National High School. Opening of program, November 27, 2025 at 5 p.m. hosted by Dagupan City National High School, Angara Gym, Dagupan City. So, seniors, ito, Dial o Dale, natakpan kasi. Natakpan ito, Professor Idel Abalos, kaya hindi ko masyadong Debra. Sabi dito, Seniors League 2025 Interagency, I stand corrected. Interagency Basketball Tournament, joint project of the Integrated Bar of the Philippines Pangasinan Chapter and the Samahang Basketball ng Pilipinas. Opening program, November 27, ngayong araw, November 27 at 5 p.m. dyan sa may Dagupan City National High School, Angara Gym, Dagupan City. Yun.
DBL Seniors League Interagency Basketball Tournament. Participating agencies, Integrated Bar of the Philippines Pangasinan Chapter, DepEd Pangasinan 2, DepEd Urdaneta City, DepEd Dagupan City, Department of Environment and Natural Resources Urdaneta City University, and Philippine Navy. Ito ang mga participating agencies o participating teams. Kasama dyan ang DBL Seniors League Interagency Basketball Tournament. Mas malinaw yun. Okay? Good morning kay Professor Idel Abalos. 25 minutos kasumpalan na alas 7 na kabuwasan pa ng ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Kung kayo po ay madaling mapagod, mataas ang inyong blood pressure at blood sugar, marami kayong toxic sa katawan, may mga virus na madali kayong kapitan, huwag po kayong mag-alala dahil mayroong pong Pau de Arco capsule. Nagpapalakas po ng immune system ito at nagpapanormal ng blood pressure at blood sugar. Kaya kung kayo ay overthinking, magsulat-sulat kayo dyan. Kung kayo ay pagod, pahinga mo, matulog. Kung kayo ay nai-stress, maglakad-lakad kayo. Kung kayo ay tinatamad, i-reduce nyo ang inyong screen time. Kung kayo ay anxious, mag-meditate, magdasal. Kung kayo ay malungkot, mag-exercise. Kung kayo ay galit, makinig lang kayo dito. Sa DWIC, magkakaroon kayo ng inspiration. Yan. At saka, listen to the music. At kung kayo ay may body pain, walang problema yan. Imasahin nyo lang yan sa Pau liniment with sikap mo extract. Nanunuot sa iyong kalamnan, ikaw ay ma-rejuvenate. Tawag natin dito. Gaganda at sisigla ang iyong katawan kung ikaw ay napagbasahe ng Pau liniment dahil walang aw sa Pau. Kaya, paring Noel Lumboy, yan, umamit ka na ng Pau liniment at magpamassage. Thank you very much at kinan amigo Rene Velasquez. Dinudoktor tulamot, iraramay cellphone case ko, aramay balkos ko, sapatos ko, talagang matibay, umpawil at balo. Lakit tan at kinan amigo Irinyo Velasquez. Watan si Jack, watan si Jacob. Talabat at bunag na si Isay, may kula ay generator na si Isay na nangyularad tan. Alexander Solomon. Yung mga nabibiktima, aramay nabibiktima, nilira at sararatay nababalangan or inaalada, iraratay ayuda. Ya dapat wala kumun at si kayo raratan. Wala yay impose na Councilor Joey Nito Tamayod Facebook account to niya. Sa nagrireklamo po na kinuha ng iba ang para sa inyo, dapat i-report sa Philippine National Police nang mahuli ang piki upang paniwalaan kayo ng DSWD. Maganda ito. Baka nasa loob pa mismo ng DSWD ang mga sindikato dyan. Kaya dapat ipaimbestigan natin sa pulis. May advice ko, Edkinan Mrs. Marinas. Asawa nun Ronnie Marinas. Yasi katuya su biktima. Ready ka na ba? I-reflect man su interview Edkinan Mrs. Marinas. No panon
Ya naalata na tatay gagimira su kwarta. Ya parad si katunya. Go ahead, kay Edwin. Tamariñas po. Anak ko dito ang Marinas. Pakayaw siguro tan. Hindi po, dito po sa Marlica po. Karanglaan din po. Karanglaan. Yan mga area ng ng Marinas. Marami dyan. Maharlika. Pangasinan kayo, Tagalog? Pangasinan. Sige. No, gabay man Tagalog kayo. Gabay man Pangasinan. Ano ba yung reklamo nyo sa DSWD? Complaint po ninyo. Ano po sir, yung pangalan po kasi ng asawa ko, ginamit nilang nag-claim ng ayuda yata yung sa BBM po. 10,000 yun? 10,000 po. Oo, bakit nyo? Paano nyo na masabing ginamit ang pangalan nyo? Kasi po, dati na po akong humingi ng tulong dyan sa DSWD po. Sandali dalawang DSWD yan. DSWD sa Binlok o dito sa Poblacion Weste? Tapwak po, sa Tapwak. Tapwak, bakit lumipat na ba ang office niya? Yung nila ng DSWD ngayon. Wala na dito sa okay. Butit na nalaman ko pa. Akala ko dyan pa rin. Sige, palagi kayong humihingi dyan ng Ano po, every 3 months po sana kami nanghingi dyan. Ano yung kwan? Medical assistance po, sir. MAEP? Medical assistance. Ang gamot po. Nga, MAEP, medical assistance for indigent patient, ganon. Opo. So, magkano naman ang hinihingi ninyo dyan? 2,000 po ang inaano nila sa mga reseta po na dala namin. Weekly yan o Hindi po, every 3 months. Every 3 months. Okay, every 3 months, mayroon kayong medical assistance with the amount of magkano? 2,000 pesos. Okay. Ngayon, may naglista sa pangalan ng mister niyo. Anong pangalan ng mister niyo? Ronnie Marinas po. Ronnie Marinas. Ano pong sakit niya? Komplikasyon na po kasi saka hindi na PWD po siya. PWD. Okay. So, nilista yung pangalan niya. Sino pong naglista sa kanyang pangalan? Hindi po namin alam. Basta po nung nakarating na po ako sa screening, sabi po nung empleyada ng DSWD. Anong pangalan ng empleyada? Kilala niyo? Hindi ko Okay. alam. Sige po. Alamin niyo pag Sabi po niya, may natanggap na si Ronnie Marinas na 10K noong September 12. Okay. Kaya, saan po yan, ma'am? Saan po kinuha? Dito din po sa opisina. Sino raw ang kumuha? Yun daw pong pangalan na yun, Ronnie Marinas po. Ngayon sabi ko naman po, imposible po, ma'am, kasi yung pangalan na yan, hindi po siya makakaakyat dito, PWD po siya. Ano daw po, galing ng Phoenix San Carlos, yung referral daw po. Sinong nakita niyong pumirma doon? Mayroong, siyempre, bago pag i-release yan, may pipirma dyan eh. Opo, inano po namin yung ID niya doon sa nagsulatan nila. Ay, Mount Nimay Ngaranto. Pati pirma to parehas po, sir. Siya pa yun ang pirma eh. Baga dalantin sa asawak ko, no? Si asawa yun, PWD. Anto'y agama kaakar sa asawa yun. Andi, sir, agama kasi. Aka wheelchair. Nayari man wheelchair, pero aglama kasigap di managtagay. Tawalarad second floor. Agdamot pinicture, danilit trato tay Ronnie Marinas, siya angala. Konta, sir. Anto'y, paano ti babagada paano ti description da, no? Paano ito inalate kwarta eh? Mabiskag? Di man po mismo. Mabiskag akaken? Andi mala, agdamala ibaga. Na basta kung kulanti, ibabagatan madam, ta sa asawak, PWD, agama ka unla dyan si kayo. Okay. Kasi katuya, ikikarawang ko'y tulong para tambal to. Mala makakar kasi, sir. Pero, abong laba la. May pirma to diman, tana may pirma to ID to, parpariho sa aming angala. Parehas. So pa suspect sa'yo mo to, yung mga ala di man eh. Hanggang po sir, man so pangkalor milanti, na akalingaran to. Alon si Okay. Dan, si Mrs. Marinas mismo so lima dyan di stasyon, yan ang reklamo. Tasamay asawa to, ya si Ronnie Marinas, ya PWD, aga makaakar, paano to na i-withdraw, itay kwartan 10,000 pesos, di man mismo od opisina, na DSWD tapak, ya walad second floor. Taga makaakar, akayorong lambangat, wamalabat dabong, taman sasakit lanti.
makakarditan na mga alay kwarta. O, sige pa si rin, ibabagaran si kato sa pimirma at sa may form, ya inawat to may kwarta. Mangkalaw si asawa to. Akin ay, taag makaakar, PWD, akin ay, si kato'y ang alay kwarta ay, imposible kuhanan Mrs. Marinas. Kanyan, ibabaga, nan Attorney Joey Nito Tamayo, ipablatter yo, i-report yo da police. Amamot sa advice code kinan Mrs. Marinas, wadya, ipablatter to. Tapiano na i-report iraratan, tan na ural iraratan, sumanggagawa na untan irang klasin anomalya. Mangipile kayo na kaso. Ay, file yung kaso. Pisina atay paimbestigan yung polis ang kayo mangipile na kaso. Iararate involved with DSWD. Alayo, si Attorney Joey Nito Tamayo ya abogado yo. Pro bono tan. Untulong tan. Untulong tan. Idemanda yo. Irarate watan at DSWD. Tapiano umpaway no supan talaga so sindikato ditan ya mga ala na sararatay kwarta ya para kumun at sararamay indigent patients lautla no person with disability. Araratay wadtan iran walaan na saratay golden hand ya tatawagan tayo. Nanunutan ko lalamat imay agawa. Abayaglan inato yato. At ang ilako ni nadalin, akapan sworn and subscribe ni sa may affidavit to. Pinirmaan na abogado. Hintay natila. Mga 7 years or 10 years na amon inatoy. Gabay mo ni baga, amay bangkay 5 ni diman at opisina na abogado ya kaburbur na panyota na kasaksak na kapos at ulang tunya ya pimirma at satay ibabagan na non-sworn tan non-subscribe at arap na abogado ay nako dakila talagay magic yan nagagaw-gawa abracadabra yan nagagaw-gawa dya Pilipinas no panaggaway anomalya marunong nga talagay Pinoy. Kanyan i-advise ko kinan Mrs. Marinas ipablatter yutan. Di ba malaming bagak na 5 kayo dyan ng Monday. Iyan yung pulis. Tapiano na imbestigaan na pulis. Insan ipalyo'y kaso. Alayo si Councilor Joey Nito Tamayo. Si kato so abogado yun. Pro bono tan, libre tan. Si katumat, sumanatawag imano, kantumot tan sa nananawagan siya sa mga nagrireklamo na kinuha ng iba ang para sa inyo. Dapat i-report sa PNP nang mahuli ang piking upang paniwalaan kayo ng DSWD. Department of Social Welfare and Development. Kung minsan tinatawag na nga nating Departamento ng Swapang at Walang Dangal. 40 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Cristina Cabugao, Romeo de la Cruz, Servando Palma, tan si Ernesto Musada. Wajaniray karuman niya pakabat, malalapot saray manangan tabay. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan,
baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bakterya and virus tested. Bilib Iray Experto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ako po si Vinorenda Escabas. 64 na taong gulang. Nakatira ako sa San Vicente, Liloan, Cebu. Dati ang akong sugar ay 300 plus. Ngayon, after 2 weeks, bumaba ng 218 sugar. Napasalamat po ako sa produkto sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko ta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ako po si Congresswoman Manegina de Venecia ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Pasko na, kaya good vibes na rin. Sa serbisyong 3-in-1, sama-sama tayong mag-spread ng kindness, laughter at pagmamahal ng pamilya. Keep shining, stay grateful, and enjoy the holidays. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center. Bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn
Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Mga suki! Narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS DWIZ. Orly in the morning. Minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Panang ipatuloy ni na programa tayon Early in the Morning. Ni palurayo ay say pandesal palamanto shabu. Pandesal palamanto shabu at ating gagimira. Di man mismo ada kawala ay BGMP ada video ya babantayan ko. Nasaan na yung details nito? Magano abalang may details to yay pandesal. Yasay palamanto shabu. Panawagan daw sa PLDT. Puro late ang dating ng tawag. Ay, PLDT. Philippine Long Distance Telephone Company pala ito. Hindi palagi na lang dial tone. Sabi dito, nananawagan po kami sa PLDT na kung pwede po sana ayusin naman nila yung linya nila dito sa may Pugaro Suite. Leonardo. Pumasok na naman si Bongbong. Okay, thank you. Di nawala tuloy tayo. Nasaan na? Ano naman. Napag-uusapan lang natin yung palaman na shabu sa tinapay. Pumasok ka na naman. Mungmunginong.
Panawagan sa PLDT, yung daw linya ninyo dyan sa may Pugaro Suite. Pagkatapos po ng bagyong Uwan, naalala ko na naman yung aking apong si Uwan. Pagkatapos ng bagyong Uwan hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo inaayos ang inyong linya. Matagal na po naming report sa office nila, kaso wala pa rin silang aksyon. Kaya panawagan po, Idol, dito sa may Barangay Pugaro Suite, walang wifi, pahirapan ng mga estudyante ngayon sa wifi. Yun ang problema kapag ka sinabing online classes, wala kang wifi. Kaya nananawagan yung mga residentes dyan sa Barangay Pugaro. Alam niyo po kasi kung minsan, yan ang problema kasi yung monopolya Maski anong problema, anong report mo, hindi ka nila ginagalaw. Yung sa bahay nga, lapit ko lang. Walking distance doon sa bahay, nireport ko yung telephone namin dati. Hindi inaksyonan. So hindi inaksyonan, hindi ko na ginagamit, hindi ko na rin na pinapansin. Inalis ko na. Yung pala, umaandar yung bill mo. Sinisingil ka na hindi mo naman nagagamit. Good morning kay Board Member Jerry Rosario na 4th District na Pangasinan. Walang tilay nakikiran na 10 minutos antes siya mangkapot sa programa tayo. Okay? Ina-approve dala ko no iraratay resolution. Ina-approvean la. Ma-plus so panag-approve na sa araratay resolution. Laot la no araratay appropriation ordinance. Ma-plus iraratan niya approvean. Wala nang sagabal, di ba? Sige lang. Pero may accounting ba dyan? Mayroon bang financial report yan? Sabi rito. Good morning, ikinan Don Ramon Bautista di Tanad Region 1 Medical Center. Wala ipopost na Mayor Belen. Storm drainage strategy ng Milpitas makakatulong daw sa flood control ng Dagupan. Sana maimplementa mo yan. Sana nga po ay magawa mo yan. Hindi lang po sa lip service, hindi lang sa pa-picture-picture. Okay, tapat na Tita Eileen Revilla. Akin jad samay man 80 walay naawat sa ibabagada. Akin balot at anggapoy naawat ko ni Inta 80 kla, ng June 12, 1945 si inyanak ko yabulan. Ang gapumat si Iterda. Dakelare makakaawat siyak balat. Ang gapuni dapat kumun amay duga yabulan ya birthday si katoy pangiterda at ang gano panon tuman itepot kudsi kayo no panon tuman pasensya kila no ikukunok labat at si kayo sir. Ano panon to sugawon ko abayaglan ibabagadatan say presidente na uska at mangaldan ang gapumot balat sunana awat ko at sararatan niya ayuda ya manlapot 80, 90 yang gatsan lasos ay naani natikilang kapuninawa yun sararatan niya ibabagan ayuda. Nako,
Sige. I-process yun raratay papilyo. Itaryo at DSWD, itaryo opisina ng mayor, itaryo namin. At sararatay departamento o ahinsya na gobyernon mangiter na sararatan niya ayuda base at saratan niya programa. Ipaway dararatan tapang kwarta anda kung kulalangula. Alaan da namin sudatos yun. Siyak labat la, may lay na ni-interview di man abong, naaladay datos ko. Amin, senior citizen. Ni, man 6 taonak la na ani ya senior citizen. Ang ganatan, ang gapuni, sunawa kong pinanabang at satan niya senior citizen benefits program. Except at sararamay 20% discount at sarate tambal tanjat saratay restaurant. Aman labat so napipinabangan tayo. Pero aramay ayuda, aramay 2,000 yakin, ang turarata ibabagadatan. Ang kwanta ni explika, tagkumulanti makakawat at satan. Arate mang birthday, 80, 90, 100, wala ko ni naawat da. Papil lang bangat iraratan. Ang gapo, dakdakal sumasing karat si katayo, ang gapo'y nanaawadan untan. Pero jat sararatay ordinansa da, jat sararatay lay day papasada, bali-bali, malikot ka. Pero ang gapo, lalamang sunanaawa mo. Ganyan na arate irireklamo yun dyan, ipapasabi yun dyan. Say kwanto dyan, idol, ang kapumutla amoy government agency, ang kapoy anomalya to. Ame mismon officer na Bureau of Correction, so walay awit ton shabu, ya kakarga ed samay tinapay, palaman to shabu. Walay video actually, walay video ya babantayan ko, pero amay details to ya, anang nang kumutla dyan ay ed internet ko, biglan abalang. Natupot kutan ta amay kaanakan ko walad Bureau of Correction. Kalirikatan, ya si Karala mismo sumandeliver na siya bujad loob mismo na kulungan. Kantabay ko on technical side. Si Ka Edwin Inong. Okay, walay chat to dyan. Nahabol si Edward Acasio. Pag-greet mo kami dito sa Nipo. Nakikinig kami. Si Abraham, Giovanni, Joel, Jonathan, si Manuel, Donald, si Tirso, si Rosie, si Shari, Esther. Yan, salamat, sabi ni Edward Acasio dyan sa may Nipo. Yung mga masyurs, aramay taga-masahe tayo ditan. Talaran na nyo la so programa na karambola na buwas, amay-amay lalamot. So issue tayo ha. Araratay manlilista-lista ya aliwaran authorized, aliwaran tuon na barangay manlilista-lista iraratan sa napapalsaan sa barangay officials no ang gapoy na naawat da at sararatan niya ayuda mamasnok lara may constituents da. Nabuwas ta ay may babagag si kayo arate delikadisa ang gapulatan. Kakapalan lay lupa sumpapa ka na ang gapulay delikadisa. Salamat at panagantabayo lawas. Saya na programa tayo sa unahabol ira di Cornel Tirao, Renato Hubillanos, Raimundo Dizon, Doktora Malu de Guzman, Doktora Malu Fernandez, tan si TJ de Guzman, si Marites Soriano,
and Manolito Marquez. Oila kumonya ni pasabi milamot iray issue siya ni pagyon na pinawiran na pinabangan, pakasulan na aral aliwang panderal, pakalaan na inspirasyon aliwang konsumisyon tan alta presyon. Salamat at saratay prayers yo. Diyos ag nginapo, tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Orly in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa